ଆପଣ କ'ଣ ବନେଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଘରେ ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ଅଛି ଥରେ ଏହିପରି ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା ସବୁଥିରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ମମତା କିଚେନ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମମତା କିଚେନ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ଆଜିର ଏହି ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ଏମିତି ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ସୋୟାବିନ୍ ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବଡ଼ ସୋୟାବିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ତେବେ ଏଠି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ସୋୟାବିନ୍କୁ ଏହିପରି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ এই ପାଣିରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଯେହେତୁ ସୋୟାବିନ୍ ଆମର ଫୁଟି ଯାଇଛି, ଏବେ ସୋୟାବିନ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଟ୍ରେନର୍କୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ୟାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କରି ନେଇଛି ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଏଠି ଆପଣ ବଡ଼ିକୁ ବେଶୀ ଡ୍ରାଏ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ହିଁ ଯେମିତି ଆପଣ ବାହାର କରିକି ରଖିଥିବେ ପାଣିରୁ ସେମିତି ହିଁ ରଖିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ି ଏଠି ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ମୁଁ ବାଉଲ୍କୁ ବାହାର କରିକି ରଖି ନେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେହି ବାଉଲ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଏଠି ଚିକେନ୍ ମସଲା ମୁଁ ଦେଇକି ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏସବୁକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ସାଇଡ଼୍କୁ ରଖିନେବା ଏବଂ ଗୋଟେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲ୍ରେ କିଛି ଦହି ନେଇଯାଇଛି। ଦହି ମୁଁ ଏଠି 3 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ବେଶୀ ଖଟା ଦହି ନେବେ ନାହିଁ, ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ହିଁ ସବୁବେଳେ ନେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେହି ଦହିରେ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି। ହାଫ୍ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଏହିସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସେହି ଦହିରେ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବେ। ଯେହେତୁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରି ନେବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ନେବେ। ଆପଣ ସୋୟାବିନ୍ ତ ଘରେ ବନାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ଆକୁ ସାଇଡ଼୍କୁ ରଖିନେବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ମୁଁ 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଏଠି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି କାଟିକି ରଖି ନେଇଛି ବା ତା'ର ଅଧା ନେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବଡ଼ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏଠି ନେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଧା ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସେସ୍ରେ କାଟିକି ସାଇଡ଼୍କୁ ରଖିନେବା। ସେମିତି ଆପଣ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ନେବେ। ଟମାଟୋକୁ ସେମିତି 2 ଫାଳ କରିନେବେ ଏବଂ ମଝିରୁ କଟ୍ ଲଗାଇ ନେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟମାଟୋର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଥାଏ ଟମାଟୋର ମଞ୍ଜିକୁ ଆପଣ ବାହାର କରିନେବେ ଏବଂ ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସେସ୍ରେ ଏମିତି କାଟିକି ସାଇଡ଼୍କୁ ରଖିନେବେ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଆଜକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ପାଖୁଡ଼ା ଥାଏ ପିଆଜର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ହାଲକାରେ ଆପଣ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହିପରି ବାହାର କରିନେବେ। ଏବେ ଟମାଟୋ ତ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି, ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କାଟିକି ସାଇଡ଼୍କୁ ରଖିନେବା ଏବଂ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ତା ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ଏସବୁକୁ ସାଇଡ଼୍କୁ ରଖିନେବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେବା ଏବଂ କଡ଼େଇରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇ ଆସିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୋୟାବିନ୍କୁ ରଖିଥିବେ ଏବେ ସେଇ ସୋୟାବିନ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଦେଇକି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ। ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବେ ଯେମିତିକି ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ିଟି ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଭାଜି ଆସିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା ଏବଂ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆଉ 2 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି।
तो तेल एठी गरम ही आसलानी। एबे कौन करवा आपण जो कैप्सिकम टमाटो पियाज को काटिकी रखिथे एबे से कैप्सिकम पियाज को देकी हल्का रे टिके एहीपरी एपट सेपट करी नेबे। गैस रो फ्लेम को मीडियम रे रखिथिबे एवं एहीपरी टिके एपट सेपट करी भाजी नेबे। जेते बेले आपणकर हल्का टिके भाजी आसीबो आपण आकु प्लेट को बाहर करी नेबे। आपण को एहा को लाल करके किछि भाजीबा एठी दरकार नहीं। हल्का टिके कंचालिया थिबो एमती भाजी आसले आपण गोटे प्लेट को बाहर करी नेबे। आ भितरे भाजी आसलानी मु गोटे प्लेट को बाहर करके रखी नेछि एवं आउ 2 चम्मच सोरिष तेल मु सेई सेम कड़ाई रे देई देछि। एबे जेहेतु तेल गरम ही आसलानी हाफ चम्मच एठी मु जीरा दे देछि। जीरा फुटी आसले कौन करिवे ना एठी गोटे खंड अदा एवं 4-5 कला रसुण को मेठी ग्रेट करके रखी नेथिली। अदा रसुण को देला परे एमती 1-2 मिनिट टिके एमती एपट सेपट करि नेबे। जेते बेले कि एमती भाजी आसीबो सेते बेले कौन करिवे ना एटी जो मसला आपण बनै के रखिथिबे दही रे एबे से मसला को दे देबे। तापर कौन करिवे गैस रो फ्लेम को पूरा लो रे रखिबे एवं मसला टी को भल भाबरे एमती कसी नेबे। प्रथमे एहीपरी 1 मिनिट एमती एपट सेपट करके कसी नेबे। तापर कौन करिवे ना आपण जो बाउल रे मसला बनै के रखिथिले एबे से बाउल को धोईकी एतिरे टिके पानी दे दबा एवं पानी देकी भल भाबरे मसला टी को 2-3 मिनिट लो फ्लेम रे कसी नबा। जेमिति कि मसला तेल अलगा हो जाए से पर्यंत आपण एमती कसी नउथिबे। एबे मु आउ एठी किछि पानी दे देउछि। पानी दे सारला परे सेमिति कसी नबा। आपण जदि एमिति केबे बनै नाहाती थरे एहीपरी बनै कि देखंतु एवं वीडियो को बिल्कुल आपण स्किप करंतु नाही। एबे पाखापाखी मसला हे आसलानी। एबे मझीरे कौन करबा ना एठी स्वाद अनुसार लूण दे दबा। लूण देकी पुणी आउ टिके एपट सेपट करी नबा। देखंतु आपण देखिकी जानी पारुथिबे जे मसलाटी हमर हे आसलानी। एबे मु स्वाद अनुसार लूण देकी गोळै नउची। तो एठी हमर पाखापाखी मसला हे आसलानी। आपण मसला को देखिकी जानी पारुथिबे। एबे आपण जो सोयाबीन बड़ी पियाज टमाटो कैप्सिकम को भाजी की रखिथेबे एबे सेई से सब को दे दबा एवं ए मसला रे भल भाबरे कसी नबा। देखंतु एबे जेहेतु हे आसलानी मु एबे देई दोछि। बड़ी को दे सारला परे सेमिति 2-3 मिनिट एपट सेपट करके भाजी नेबे। गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम रे रखिथिबे एवं एमती एपट सेपट करी टिके मसला रे आपण एमती भाजी नउथिबे। जेते बेले 2-3 मिनिट हे आसीबो एठी आपण कोन करिवे ना आधा ग्लास रु कम एठी पानी दे देबे बा 1 कप भली आपण एठी पानी दे देबे। पानी देकी टिके कवर करके आको टिके सिझे नेबे। जेमिति कि हमरो कैप्सिकम बड़ी आउ टिके भल भाबरे सिझी जिवो। एबे भाजी आसलानी एटी मु पानी दे दोछि। पानी देकी कवर करी नबा किछि समय। लो फ्लेम रे आपण पाखापाखी 5 मिनिट पर्यंत कवर करी नेबे एवं मझीरे टिके चेक करी नउथिबे। एही रेसिपी रे आपण अत्यधिक एठी पानी देबे नहीं किंबा एही रेसिपी झोल रहिले बिल्कुल भल लागिबो नहीं। एमती लटपटा है कि रहिबो खाइबा को भल लागिबो। मझिरे मझिरे किंतु एमती टिके चेक करी नउथिबे नाही तो तळा आडू लागि जाई पारे। आपण एमती टिके चेक करी नउथिबे पुणी आउ टिके कवर करी नउथिबे। आपण देखिकी जानी पारुथिबे जे पाखापाखी हेई आसलानी। एमती लटपटा है कि थिबो रुटी परोटा पूरी सबुथिरे आपण ए रेसिपी को खाई परिबे। तो एबे कोन करबा ना लास्ट रे आपण एठी हाफ चम्मच गरम मसला गुंड देकी गोळै नेबे। एबे जेहेतु हेई आसलानी मु एठी गैस ऑफ करि नेछि। तो आज रही सोयाबीन बड़ी रेसिपीटी आपणकर प्रस्तुत हो जाए। आशा करुछि आज रही रेसिपी आपनको भल लगी। जदि मोर ये रेसिपी आपनको भल लगी तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे। आपण ये तरकारी को देखिकी जानी पारुथिबे जे केते स्वादिया हेइथिबो। तेबे आज पई एतिकी मु आपणक पाखको आ गोटे रेसिपी नहीं कि आसीबी। से पर्यंत रहिली नमस्कार।